ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଜେସିବି। ଗଞ୍ଜାଧାର ପ୍ରକଳ୍ପର 6 ନମ୍ବର କେନାଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଜେସିବି ଗାଡ଼ି। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଗଦୋର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଞ୍ଜାଧାର ଡ୍ୟାମ୍ରେ 6 ନମ୍ବର କେନାଲ କଂକ୍ରିଟ କାମ ଚାଲିଛି। ଉକ୍ତ କେନାଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଜେସିବି ଗାଡ଼ି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ମାତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବେଲପଡ଼ାରୁ ଭୋଜରାଜ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁଶଳ ପ୍ରବାହ। आवासिक विद्यालय दिगरे एक सफल पदक्षेप बलांगीर सहरर भगवती नगर रे अवस्थित विद्या भारती आवासिक विद्यालय कोचिंग जेभଳି उन्नत व्यवस्था रही स्मार्ट क्लास सेभଳି आकर्षणीय व्यवस्था रही छात्र छात्री स्वतंत्र हॉस्टेल व्यवस्था जोगु सुनाम अर्जन करथिबा आवासिक विद्यालय रे अनग्रसर पिलांक पई स्वतंत्र ध्यान दियाजिबार व्यवस्था करा जायछि। एसहित कंप्यूटर शिक्षार व्यवस्था एवं यातायात बस व्यवस्था जोगु छात्र छात्री भितर उत्साह सृष्टि होइछि। विद्या भारती आवासिक विद्यालय रे निज पिलांकु एडमिशन कराइबा जोगाजोग करंतु। मोबाइल नंबर 9438311711 9437320855।